हेलो फ्रेंड्स वेलकम वर्तमान में ये वीडियो रे आलोचना करिया को जाउछे जेटीएस रो जो सेकंड फेज रे वैकेंसी आसीबार अछि जहाँ प्रेस रिलीज हेछि से विषय आलोचना करिया को जाउछे बट बिफोर डूइंग दैट जदि आपने चैनल को सब्सक्राइब करनांती देन प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। तो एठी आमे देखि परिबा न्यूज 7 रो गोटे रिपोर्टिंग तादा लिखा हेछि जे निर्वाचन पूर्व राज्य सरकारक बड़ घोषणा नियुक्ति पाइबे 10,000 कनिष्ठ शिक्षक। यहाँ गणशिक्षा विभाग निजुक्ति दिज्व फल दीर्घ समय धरी ओटीटी पास करी चाकरी अपेक्षा थिबा आशायीक खुशीर खबर यहाँ हम बोली लिखाही। ता छड़ा यह लिखा जाइछि जे वर्तमान जो चालू रही कनिष्ठ शिक्षक निजुक्ति 2023 प्रक्रिया से शेष होगापर नूतन प्रक्रिया यथाशीघ्र आरंभ करा आम जाचे जे 2023 जो कनिष्ठ शिक्षक निजुक्ति प्रक्रिया अच्छी कोर्ट फसी जाइए हाईकोर्ट को सिंगल बेंच शुणाणी शेष कर राय संरक्षित होती राय प्रकाश पर निजुक्ति प्रक्रिया पुणी थे चलो अर्थात निजुक्ति प्रक्रिया तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सरी रिजेक्शन लिस्ट भी बाहर सारी को मैंने रिजेक्टेड होती लिस्ट भी बाहर सारी बर्तमान खाली आमर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन भी हो जाए बर्तमान जदि हम केवल स्कूल सिलेक्शन भितर हम से गोटे वीक देले भी मैक्सिमम राय प्रकाश पाया पर 10-15 दिन भितर से पोस्टिंग देदेवे जदि जो पार्टी जे हारुची सी जदि डिवीजन बेंच को न जाऊँगी से ऊपर लेवल केस कले से पुणी आगे घुंचला एएसओ भाया स्थिति हम एएसओ जमी 1.5 वर्ष 2 वर्ष पाखापाखि हाईकोर्ट रहा सी पुणी थोड़े सुप्रीम कोर्ट आड़ पड़ेगा तो से यदि नहब ताले राय प्रकाश पाइबार 10-15 दिन भितर पोस्टिंग होपर ये तो उर्दू शिक्षक दरमा 7,400 टकर 15,000 वृद्धि कले निहाती भाव 7,000 7,500 भितर चलिया बहुत कष्ट। आम आउ गोटे इम्पोर्टाट पॉइंट उपर डिस्कसन करवा जेटीएस को लेकिन ही आमर जितेबाला जेटीएस नोटिफिकेशन बाहरी नाला 2022 2 वर्ष तल कथा कौच से प्रथम पर्यायर से ऑफिस तरफ विभाग तरफ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर मानू डायरेक्शन आसला तुम अंडर रे जो सब स्कूल्स अच्छा प्राइमरी स्कूल्स गवर्नमेंट तादे केते कौन वैकेंसी अच्छी तुम आमको जना तो से समस्ते डाटा देते निजे निजर ब्लॉक कंपाइल कलारू जना पड़ा जे 46,000 पोस्ट फांका अच्छी प्राथमिक शिक्षक पद भितर तो यही 46,000 पोस्ट जो फांका अच्छी ये आम देखिपर ये समाजर गोटे कटिंग अच्छी यहाँ हूँ 2022 डिसेम्बर तो यही कटिंग रू जना पड़ी जे 2 वर्ष तले 46,000 प्राथमिक शिक्षक पद खाली थिला डेफिनेटली 2 वर्ष भितर यही संख्या 50,000 टपी सारी टीचर मैंने रिटायर होती रेगुलाली जो संस्थार अधिका लोक काम कर रिटायरमेंट रेट भी अधिका राइट तो से आम कहीपर जे 50,000 भाया वैकेंसी एबे भी अच्छी प्राइमरी एजुकेशन केस रे ओडिशा केस रे तो वर्तमान प्रथम पर्यायर जो 20,000 से बाहर करथिले ता भितर तो ऑलरेडी 4,000 तांकर फिलअप हेलानी जदियो से क्लीयरली जानते कि एनआईओएस को बैन करा साराणी पिलांकर पेपर 1 पेपर 2 दी आउट कर आरएसटी रे बहुत पिलांकर जो मैंने जाइछन्ती मेनली पेपर 2 किसी पिलांकर पेपर 1 भी होती किसी पिलांकर उभय भी होती बहुत पिला अच्छा मो निज नजर भी 5-6 जन बाहर जाए जो मैंने डबल पेपर क्वालिफाई कर जेटीएस बट तांकर हाई स्कूल ऑलरेडी पोस्टिंग सरी तो आम पाखे मोटामोटी भाव से कहले 16,000 पिला को आम नहीं आ क्वाइट सियोर जे से 16,000 पिला भी जॉइन करेंगे क्या घर ठार दूर को पोस्टिंग हो कि बहुत रिमोट एरिया पोस्टिंग हो पोस्टिंग नबनी ता छड़ा ग्रुप भी पोस्ट छाड़ दियो जदि गोटे पिला ग्रुप सी रे कोटी पोस्टिंग पाई तो सी तो छाड़ी आसबनी कारण ग्रुप सी को गवर्नमेंट रेगुलराइज कर दौची तो गोटे ग्रुप सी रे जदि जड़े रेगुलर हो जाए सी इनिशियल स्टेज रे प्राथमिक शिक्षक जो जेटीएस अंडर रे जी पाइब तार डबल एटलिस्ट डबल तो सी पाइब 20,000 उपर पाइब तो सी कहीं छाड़ी प्राइमरी शिक्षक को आसो क्या 6 वर्ष पर तार सब इनक्रीमेंट फिक्रेंट बढ़ी सी जितेबाला एम 30-35,000 पाते सी 1.5 गुणा अधिक पाथो तो सी डेफिनेटली ग्रुप सी वाला आसबनी तो आहरी 1,000-1,500 भाया पोस्ट से 16,000 को हांका पड़ो मोटामोटी भाव देखा गले आम 15,000 खंडे पोस्ट से फिलअप करेंगे जदि सबकि कोर्ट फोर्ट केस ठीक ठाक रे सॉर्ट आउट हो जाए जल्दी तापर
ଏଇ ଯୋଉ 10,000 ସେମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଫେଜ୍‌ରେ ଆମେ ଦବୁ ବୋଲି, ସେଇ 10,000ଟା ଏ ବ୍ୟାକ୍‌ଲଗ୍‌କୁ ମିଶେଇକି ଦେବେ ନା ତାଠୁ ଅଲଗା? କାରଣ ଏଠି ତ 5,000 ଭଳିଆ ବ୍ୟାକ୍‌ଲଗ୍ ଏବେ ବି ରହିଲା। ତ ସେଇ 5,000ଟା ସେ ଯୋଉ କମିଂ 10,000 ସେମାନେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛନ୍ତି ମିଶେଇକି 15,000 ଦେବେ ନା କେବଳ ତାକୁ ମିଶେଇ ଦେଇକି ତା ଦେହରେ ଆଉ 5,000 ପୋଷ୍ଟ ଆଡ୍ କରିଦେଇ ଯୋଉ ବ୍ୟାକ୍‌ଲଗ୍ ସାଥିରେ 10,000 କରିକି ଦେବେ ସେଇଟା ସିଏ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲିୟର କରିନାହାନ୍ତି। ରାଇଟ୍? ତ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଲେ ସେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି, ଖାଲି ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲି ଯେ 50,000 ପାଖାପାଖି କି 50,000 ବେଶୀ ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରାଇମେରୀ ଶିକ୍ଷକ ଭିତରେ ଖାଲି ଅଛି। ତ ଯଦି ବା ସେମାନେ ବ୍ୟାକ୍‌ଲଗ୍‌କୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଆଉ 10,000 ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବ୍ୟାକ୍‌ଲଗ୍ ମିଶାଇଲେ 15,000, ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପାଇଲେ 15,000, ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପାଇଲେ 15,000, ଦୁଇଟାକୁ ମିଶାଇ ଦେଲେ ହେଇଗଲା 30,000। 50,000ରୁ ଆପଣ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲେ 30,000କୁ, ତା'ମାନେ ଆପଣ 60% ପିଲାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲେ 40% ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଲି ରହିଲା। ଯଦି ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥାରେ ଗୋଟେ ସେକ୍ଟରରେ 40% ସର୍ଟେଜ୍ ଅଛି ଷ୍ଟାଫ୍ର, ସେଇ ସଂସ୍ଥାଟା କାମ କରିବ କେମିତି? ଆପଣଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି ଯେଉଁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ଥିତି ଏତେଟା ଭଲ ନୁହେଁ, ସେଥିରେ ପୁଣି ଯଦି 40% ଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ ରହିବେ, ତାହେଲେ ତା ଅବସ୍ଥା କେତେ ରସାତଳଗାମୀ ହେବ ଆମେ ଅନୁମାନ କରିପାରିବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିବା ଦରକାର ଯେ 20,000ରୁ ଯାହା କଲ ତମେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ଆଉ 20,000 ତା ଦେହରେ ମିଶାଅ, ବ୍ୟାକ୍‌ଲଗ୍‌କୁ ବି ମିଶେଇକି ତାକୁ 25,000 କର, ତାକି ଆଟଲିଷ୍ଟ ଯେତିକି ତମର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି ତାର 70-75% ଫିଲ୍ଅପ୍ କର ତ କାମ ଚଳା ସ୍ଥିତିରେ। କାରଣ 1/3 ଭଳିଆ ଯଦି ପୋଷ୍ଟ ଫାଙ୍କା ରହୁଛି, ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ 3 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଦରକାର, 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଫିର୍ ବି କୌଣସି ଉପାୟରେ କଷ୍ଟମଷ୍ଟେ କାମ ଚଳେଇ ହେବ। ତମେ ଯଦି 60% ହିଁ କଷ୍ଟମଷ୍ଟେ ଦେବ, ତା ଛଡ଼ା ସେ ଯେଉଁ ତମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବି କରିବ, ତମର ବି ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେବନି, ପୁରା ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେବନି, ତା ଦେହରେ ବି କିଛି ଫାଙ୍କା ରହିବ ନା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ତ ଆମେ ଏତେଟା ଖୁସି ହେଇଯିବା କଥା ନୁହେଁ ଯେ ଫାଇନାଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ କରିଦେଲା ମାନେ ସେ ଜଲ୍ଦି କରେଇବ। ଜଲ୍ଦି ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ନହେଲେ ତ ପୁରା ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନା। ସେ ଏମିତି ଅଧା ଅଧି ବଢ଼ିଆ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଖାଲି ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଥିଲା ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ, ସେ ଦେବନି 1.5 ବର୍ଷ ଯାଏ ତାକୁ ଗଡ଼େଇ ଦେବ, ସେଇଟା ଭୁଲ କଥା। କାରଣ 1.5 ବର୍ଷ ଯାଏ ଗଡ଼େଇବା ପାଇଁ ସ୍ଥିତି ନାହିଁ। ବହୁତ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, ଏତେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବଢ଼ିଯାଇଛି ପ୍ରାଇମେରୀ କେସ୍‌ରେ, ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ଼ଟା ଅଛି, ସେଇଟା କେବଳ କାମ ଚଳାଉ ନୀତି ଉପରେ ସେ ଫୋକସ୍ କରୁଛି ଯେ କେମିତି ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କିଛିଟା ଦେଇକିରି ଆମର ଏ ସଂସ୍ଥାଟା ଚାଲୁ। ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସିରିୟସନେସ୍ ଥାଆନ୍ତା ଯେ ଏଇ ସେକ୍ଟରଟା ବହୁତ ଅବହେଳିତ ହେଉଛି, ଏତେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହି ଆସିଲାଣି, ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ସ୍ଥିତି ଯାହାଙ୍କର ଏତେ ଭଲ ନାହିଁ, ସେମାନେ ହିଁ ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି, ଯେ ତାଙ୍କୁ ବିଚାରକୁ ନେଇଥାନ୍ତା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ତାହେଲେ ଏତେ ହେୟଗାନ କରିନଥାନ୍ତା ଏ ସେକ୍ଟରକୁ। ରାଇଟ୍? ସୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ।